তো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো চলে এসেছি আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো এখন তো প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে, আর আমাদের এখানে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আর ঝড়ও তো হচ্ছে হালকা হালকা। তো দেখা যাক ঝড় কতক্ষণ হয়। আর যাই, নিচে যাই, মার মানে খাবার টাবার করতে যায়, দেখি কি রান্না টান্না করতেছে। মা রুটি বানাবে, তো প্রথমবার রুটি বানাবো, দেখা যাক কীরকম কী হয়। রুটি সব লেচিয়ারে হয়ে গেছে। তো চলো রুটি বানাই, প্রথমবার বানাবো তো একটু ময়দা দিয়ে ধরে তো প্রথমে একটু ময়দা দিয়ে দিলাম। এবার লিচিটাকে ভালো করে একটু এবার বেলতে হবে। গোল হয়নি, তো দেখো কি হয়েছে, গোল আর হয়নি। থাক, আর তিনটে মাই করবে, আমার দ্বারা হবে না। তো মাটি রুটি বানাচ্ছে দেখো, সেইগুলো হচ্ছে এখন তো সব হিট সিল হয়ে গেছে, তো আর ওই লক আর ওইগুলো আর কাজে লাগেনি। আর এলাস্টিক তো সব কোম্পানি থেকেই দিচ্ছে, সেলাই করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এখন আবার নতুন নিকো দিচ্ছে, এলাস্টিক সব কোম্পানি থেকে সেলাই করে দিচ্ছে, ওই করে হচ্ছে আর সেই লাগেনি, সব বাতিল হয়ে গেছে। টিকিট আগের টিকিট হতো, এখন আর হয়নি, এখন তো হেড সেল হয়ে যাচ্ছে। তোমাদেরও দেখবে ওরকম হয়ে যাবে। হেড সেল জানো নি? তোমাদের হবে কি হবে না কি করে বলো? আমাদের তো সব হয়েছে। হুম, লক পড়ে যাচ্ছে, আর কাজে লাগেনি। না এমনি আর যারা সেলাই করে হয়তো এই সেলাইও হবে না, হয়তো অনেক ফাংশান আছে, সেগুলো সব বন্ধ করলে তবে হবে। আটা না ময়দার? এইটা ময়দা, এটা আটা, এইটা আটা, সাদা সাদা লাগে। তো দেখে নাও রুটি কি করে হয়। উনুনের রুটি সব থেকে ভালো হয় গ্যাসের থেকে, তাই তো মা? হ্যাঁ,
দেখো আর রুটি কত সুন্দর ফুলে, এটা আমি বানিয়েছি, এবারে ফুলে নি। এটা হচ্ছে মা বানিয়েছে, কত সুন্দর ফুল। হ্যাঁ, ঘুঁটের জলে আরো ভালো হয়, তাই তো? তোমার ফুলে নি কেন রুটি? মা তোমার ফুলে নিও না। এই তো, এই দেখো কত সুন্দর ফুলতেছে রুটি। গোল হয়ে ফুলেনি। চুঙে আছে। তো মা রান্না করুক, দেখি খেলা হচ্ছে, দেখা যাক। और यदि इस स्कोर को कंटेन करना है तो नटराजन को इस तरह से गेंदबाजी करनी होगी। ये तो देखिए शुरुआती दौर में एलएसजी के खिलाफ गेंदबाजी करी थी, अच्छा लेंथ हिट किया था, तो इनके यॉर्कर ने सही निशाना साधा, हमेशा साधते हैं। 6 के 6 यॉर्कर डालने की इनकी मंशा होती है। एलएसजी आज कुछ अलग करेंगे। मैच में मुझे लगा कि अब सुमन गिल खेलते थे, सुमन गिल ट्रिक से गेंद চালনে দিয়েছে। संतुलन अच्छा था, व्यवस्था अच्छी थी। आईपीएल এর কার কার সাপোর্টার তোমরা অবশ্যই বলবে। আমার তো চেন্নাই, यहाँ पर स्लो बाउंसर का इस्तेमाल किया था, वो काफी इफेक्टिव गेंद मानी जाती है टी20 क्रिकेट में। सिर्फ एक ही चीज शायद उन्हें सोचनी होगी कि कैसे उसको और उछाल प्राप्त हो, क्योंकि इसमें उछाल प्राप्त हुई नहीं है। सतह लखनऊ की नहीं है, ये सतह दिल्ली की है। यहाँ पर काली मिट्टी के पीछे तो बाउंस इतना होता नहीं, तो आपको थोड़ा अपनी तरफ पटकना होगा गेंद को, कुछ इस तरह से। ये सही है, ये लेग को अगर आप पटकेंगे तो वो उछाल प्राप्त होगा। ये तो लाइन के लिए वाइड दिया गया है। लक्ष्य अगर वो ये मुकाबला जीतना चाहते हैं और हैट्रिक ऑफ विन्स रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर वापसी हुई है। तो बंधुरा रविवार सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। आरआर की विस्फोटक बल्लेबाजी टकराएगी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी से। देखिए रॉयल बैटल आरआर वर्सेस आरसीबी 10 अप्रैल शुक्रवार सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। This broadcast is co-presented by Havells, making a difference, the new AI mode in Google search, and Campa Energy Unstoppable Banja, co-powered by Hero Motocorp in association with mutual funds Sahi Hai, Vimal Elaichi, Asian Paints, and EV partner TVS Motor Company. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस তোমরা जीता কি और ডিনার করলে বলবে को बैटिंग के लिए कमेंट आमंत्रित किया और फिर गुजरात ने किया बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस का डिस्प्ले और उसकी 3 हाफ सेंचुरीज बने हैं। और यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो थी लुंगी एनडीडी की। कमाल के नंबर्स, सिर्फ 1 विकेट लिया लेकिन इकॉनमी थी सिर्फ 6 की। और अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने जो टारगेट है वो है 211 रन। क्या दिल्ली कैपिटल्स अच्छी हैट्रिक लगाएगी? এখন ডিনার করতে দিন, गुजरात বাবা এখন কাল থেকে আসেন। তো বন্ধুরা খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার ঘুমাবো। আর জেগে থাকতে পাচ্ছি না, একটু পাচ্ছি না, এত ঘুম পাচ্ছে। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।
তো আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওয়। টাটা।